الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبه اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأيتها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فموضوعي ما كان التوحيد في حياة المرأة المسلمة. الحمد لله أمي الله كاتمين أبركدا لحلا يجدنا ما فيلمي ale ni jina nana fajiri selu kɔfɛ a darakaw dun kan kun ɲɛsin nin centre ba in ma n'o ye centre Suleya ye ni ala ka nɛɛma ye walahi ni ala ka nɛɛma hali su an ɲɔgɔnnanin dɔw fatura an welela olu ka ko la olu dɔw ma hali don kaburu kɔnɔ fɔlɔ a kun ka d'u ye k'u dɔw ka nin kɛ ni y'u lawuli sisan u tɛ foyi kɛ dugukolo ka tugu ala ko kɛ seminari misirilataga kuranɛkalan seli alabato nka o tɛ kɛ tuguni saya kɔfɛ nimisa dilancogo t'a la n bɛ ala fo a ka da ɲɔgɔn dɔw ye u ka na yan sisan u dalen bɛ bana dilan kan a dɔw tɛ su dɔn u tɛ tile dɔn ala hinɛ nɛnɛ e la an bɛ ka su dɔn an bɛ tile dɔn an ye fajiri seli k'an kunda yan ka k'an bɛna ala ta lamɛn an ye mun kɛ ala ye ninnu fana ye mun kɛ ala la an ɲɔgɔn dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ a dalen don a kunkolo b'a ba de sen kan a bɛ kuyɛri ɲɛ kelen dɔ wuli la k'a kɛ a da kɔnɔ n'a kɛra cogo o cogo a bɛ wulu la a b'a ka wagati laban na ba yɛrɛ t'a dɔn a ye mun kɛ ala la e ni ne dun an ka ala barika da لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نجواني على بركة دو أبي جدي نبنك على بركة سرفوت على نعمته في الدنيا والآخرة أيضا مثلا على بركة دو دولا بنيلا أيضا أنا فرق الله سبحانه وتعالى أبارك دبروكا دسكونا كواللا نودي فماليا مسوي ني داك مي مودو الجنة انشي تاني نغايا تلما ماليان داك دي دسكوما سو والله ني داك مي مودو الجنة ماليا كنت تاني نغا نين كادي niyandai pele la niyandai ala kula niyandai ala kokmala ngani dusukuna je billahi be faji an ala barkada akana ke dadure ala ma bote dala ko ibadu ala be fleli kata joyo ma yidu sundo ala kan fara barkada bagaw kam ashkuru laha ala ni'mati alquran
وأشكره على نعمة الإسلام وأشكره على نعمة الإنسانية وأشكره على نعمة الإيمانية وأشكره على نعمة الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. أسلموا على نعمة بكاني نتنامي نمي فتو والله نتادون ممسكهم بني على دونينا لين يتولا على دهنا نونا كقواني بنك على كتابي كدين كإسلامي كأني ركي هذا مديني الله أكبر ككرت على كدين كمصطفى عليه الصلاة والسلام على يتوتو على ما مكاني جيا كنوتا على ما مكاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله أكبر. دكتور فلاتانا جيانو وعلى فين بكاني أو يرى كان كميسا كعلى دوكا سرانيا كعبتو كان يرى كعلى كجونيسا على فين بكاني على مغني كتابو كقوانة بني نقول أن كري كتابو كبامو متاكونو nanga bambara chiyana nga ala dombalete muntakono kaklaka dina ke islamé inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allahu akbar. Udkhulu fi silmi kafa ne badu ay munafiya dabla ngasigala ala be bedo bebi yega donde en fait sigile flambe na séminaire la ambe ko kanye islamé ba dam ne ngira la kasaw ma ala nyebe discours la do de kera ñendi fo yi fe 600 moni ala kuma fo ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an kuma ndadi ka wajulu dabla wajulu banaw wallahi ala islamé wajulu na maso ala kama ambe so kuma ni ko silamɛya bi fi jabe tigɛ silamɛya b'a nɔ la dɛ wa fo ka taa diɲɛ wuli wo tɛ sɔrɔ silamɛya la wo bɛ silamɛw de la ala y'a ka diinɛ in kɔrɔta hali n'an bɛɛ sara bɛ hali ni séminaire ma kɛ diɲɛ kɔnɔ hali ni wajulu ma kɛ diɲɛ kɔnɔ hali ni bɛɛ sara ala b'a ka diinɛ kɔrɔta walahi anw de man ɲi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de la dɛ jama cayara sutura donna ye u ka ca bi koyi u ka ca fu kisɛ tɛ jama la anga cha munafiya madabla anga cha jahiliya madabla anga cha hasidiya madabla anga cha konfoli madabla anga cha hali sini dugo kele no jata karale anga cha snaya madabla agele madabla anga cha moy kando dabla la wallahi mariam so na on be bana mo so la kala be kiyam so ba ma bona kele cha on de beta kele chen chama be uka bibi na utedo mo so la mama be mo so la best la me on ne beka waso ni islamé ama waso na yi anga miri doni ko ni dina yi kanta na sallahu ka tamma ya fi mustafa wallahi ma islamé no fo sano ama ya babia adawiya abme hakan bakili seli shukono abada aseli ni kama masela dina ni kama ko ama seli ko parce que salata sumanya ko aya seli ni kama o bodwa والله رجل كابتا سلامي أكنا والمصطفى التكبير نينك متوبلي كشوفة نشوف على كاتشة تلي كدومي تولي دومي كذا كذا ومي دلي الله سبحانه وتعالى جاتي كما تانسنا وسونا فين جنا من على بكو من أتاك سلامي أكنا والمتكرا أكنا والكيام تكبير دوبي باكلي سليلا دوبي جنالا دوبي أكام باكلي سليلا دوبي كشيكا كوانة كلام silamɛ muso dɔ bɛ nafigiya la halisa munafigiya namimaya a bɛ ka taama muso ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔni ko silamɛya bi yan an y'a bɛɛ kɛ sa fo ni ala hinɛna jɔ min na ala ka bɔda k'an ye ala b'a ka da hadamadenya nɛɛma kan a y'an bonya nka an ka bonya sirilen don fɛn kelen dɔrɔn de la a ye da n'o ye a ka wuli n'o ye a ka sa n'o ye inna akramakum inda Allahi atqakum a ka bonya tɛ foyi la fo ala ɲɛsiran ye
wa ala mogote ma shika batula ni maslanya ame nyogo nega na yande inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin ala kan sira ala nye kala barkada ni manya ne mai ka barkada ni Mustafa ci de Roma alayhi salatu wassalam bele bele inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya kisini ne mari barka ala ka jidi bele bele ka anaka so dun ko na ka saba no asata mbolo wallahi Mustafa sarata mbolo ay soli ka kandoro aka sira ala nye ne ka sira ala nye anga sabati sunaka anga senda ala ka suna senda wala o don ne saka mono bo Mustafa la noto on ti sika fuike kira ko ba sa alayhi salatu wassalam katangani na lafiya ka hinene ne aula ka ngwani nduma bolo arama de le betu nyimbo le be balimina do rebe tasuma kono jira mbolo ama jinya tasuma tababodo tusukumbe todi hani nyebi bulete lafiya je tasuma e dusukun ibe kinyo kono ngai dusukun to lelo ni chebi bulema lafiya dembi bulema lafiya nafulu bi bulo lafiya kuma tala aw yere nyebe jon lafiya le kinyo kono bi mo ne be mo lafiya hala bizikrillah tatma'innul qulub fefe be dusukun lafiya wa ala ko di ngani dusukun yera balala ala ko tala ni dumo ala kota dusuwe lafiya chukodi ala kambwani ndumo ama sisi Allah subhanahu wa ta'ala tabarakali hakimu masani kodo masani jabaru masa ni ala ni ko kate kota do jati kota ko ko ala ni echien goy ko na na le be mo sharia wama ya'lamu junuda rabbika وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جombe kukula ala do mataka keleke minanda do wa to banka anga tanya ni yoshi tiya kona yere bulu ni ala kwati kuta fema tikuta masa ama sisini to barkale arrahman arrahim je hine fitini hine banka laha hine kirenkire alo kirenkire jone e jomi sana alanye e mi nana kala yo e mi sana alanye e mi na séminaire la ka pame ka tabaha kenai ala ye laha de kirenkire jomi kira ka bidi doge ami shira do ni bagela ama babu mi ka ko machite fo ala kisini ne mani barka ala ko jiri Mustafa ka alayhi salatu wassalam ambe ala fo ka barkada kana bawo kawfo o barkada le nga fe wajulu kan no wula fe wajulu kan no ka bi kada fe 7h30 ki be na séminaire la man no ni kan ni mani atede amba ni ala fe baray sara ala ka ke fi dawsi amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ayaw semi da bele o bele kakana ya ala ka beke baraji na be sigi ala ka beke baraji la har jondo ni erkele yala na ba fo ko ngo shike nyina ma yakono ala ko bara do ni la ko ngana fo ke nyi kono anya be ni erkele ni erflala ni ngaf say mani bawo ni la mede ni ngafu sa ni whatsapp digi digi de ni ngaf sa ni fana ya Facebook ka de ni ngafu sa ini sigi ñoron kaw sigi kansna mo soni sugo kaka nyimi de ni minute kile kafsa no erkebe ala kambo ko talla ala ko talida bi darsu min dirani ma walanda min be mbolo ni kamo ya di kanga ñoron babo kan o de makenatu tauhidi fi hayati al-mar'ati al-muslima tauhidi joro islam musuka nyana pa Allahu akbar ala kele bagatia ajo islam musuka nyana mayala Allahu akbar misrama de wallahi islam musuka salama ayni ma ko salama nisrama aw masran aisra sabe mami ye féminisme ka ta dia ko
siga gɛlɛya bɛ maa min ye ni sira ka kan kabu dali bɛ adamaden ye ni sira ka kan bazaki dali bɛ ni sira ka kan lahara jɔ don ala bɛna taa adamaden ɲininka dalaminɛ kan kaw cɛ an ni sira ka kan an ka sira aw ni sira ka kan mizani bɛna taa bila a tɛ fɛn kɛ ka ɲagami ye mɛlɛkɛw mago tɛ mɔgɔ ɲɛ da la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mu ci k'u ka bataki di siran bɛ yen siraju bɛna bila ka b'i se ka tɛmɛ ɲɛsi kan n'i ko kutura ka jigin o y'i bannen ye alijinɛ bɛ yen tasuma bɛ yen anw ni siran ka kan nka maliyamuso ma siran dɛ musirikuya donna maliyamuso joli de la a bɛ ka sirikila joli la de filankafoya aqidatu sahiha aw at-tawhid a tiɲɛna silamɛmusow bolo bi pepepepe fo ni ala hinɛna jɔ min na i bɛ ni silamɛmuso ne tɛ bɛɛ ta fɔlɔ dɛ an min filɛ kilasi kɔnɔ yan k'a daminɛ ne yɛrɛ la ne tɛ n yɛrɛ bɔ a la dɛ kasaw kelen kelen bɛɛ bolo furannan kilisilen tɛ mɔgɔ min bolo bɔgɔmuguni kilisilen t'i bolo furamugu fitinin dɔ t'i bolo sɛbɛnkunkuni foyi tɛ yen nasi tɛ yen foyi fo ala ne jama in na a bɛ sɔrɔ ayiwa a bɛ sɔrɔ wa alhamdulillah ala k'a sɔrɔ ayiwa ni kilasi ko k'a bɛ sɔrɔ an bɛ majorité ta n'o ye diɲɛ silamɛmuso bɛɛ ye n'i y'an jɔ ba kelen an tun ma dɔn ala wallahi n'i ye maliyamuso ta maliyamuso ba kelen i bɛ taa sɔrɔ 990 a bɛɛ lajɛlen filankafo de i bɛ taa sɔrɔ kan de bɛ yen min ka akida kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira wele ka kangari da ale alayhi salatu wa salam ne ba an ta tɛ nafila ye o ko la la in ashrakta la ya'batuna amaluka wala takunanna min al-khasirin Allah subhanahu wa ta'ala ma fɔ kira ma kɛ la in ashrakta la ya'batuna amaluka wala takunanna min al-khasirin danfɛnw la samati ala ɲɛ siranɲɛbɔ kuntigi tawhidimaw ɲɛma Mustafa ni ɲɛ filankafoya misqala zara i ka baara la n'i fara mɔgɔ bɔnɛnenw kan a ma mɔgɔ kanu diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ kira kan bi a y'a kanu ka tɛmɛ jinɛw kan a y'a kanu ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan a y'a kanu ka tɛmɛ sankolo ni dugukolo kɔnɔ fɛn bɛɛ kan nka a ye fɔlɔla ka kangari jumɛn da ye la in ashrakta la ya'batuna amaluka wala takunanna min al-khasirin Mamadu ni y'a fitinin ka baara la n bɛ bali ka baara la n b'i faga mɔgɔ bɔnɛnenw kan ala mɔgɔ kan ka kulonkɛ kɛ nin ko in na wa mɔgɔ kan ka farati nin ko in na wa silamɛmuso wa ala tilala k'a fɔ an bɛɛ yan m'a dogo yɔrɔ tɛ min dogolen don kuranɛ kɔnɔ inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نيود إسراء ولا تقوم وانصارا هل نادى من أيام لما جيكم كسيستا بما والله ما كان كيشي كي يكون إما كتوفلا كفلا مسقالا زرا كسوكي تبارا muso an bɛɛ bɛ dɔ la du kɔnɔ an fɛn fɛn bi a bɛɛ bɛ dɔ la sa i kana kɛ filankafo la i tɛ kɔrɔfɔli la jɔn bɛ se k'a fɔ hali bi sɔgɔmada in na k'a daminɛ dugu jɛra fo ka se sisan ma k'e ma mɔgɔ kelen kɔrɔfɔ o mɔgɔ bɛ yan n'i ma sɔrɔ musirikuya la i na sɔrɔ kɔrɔfɔli la n'i ma sɔrɔ kɔrɔfɔli la i na sɔrɔ hasidiya la n'i ma sɔrɔ hasidiya la i na sɔrɔ juguya la n'i ma sɔrɔ juguya la i na sɔrɔ kɔrɔmatigɛli la n'i ma sɔrɔ kɔrɔmatigɛli la i na sɔrɔ cɛ nɔfɛ kɛlɛ la n'i ma sɔrɔ dɔ la i bɛ sɔrɔ dɔ la ala ko fɛn fɛn ko n'i y'o kɛ n'a ye n diya n bɛ yafa a ko n tɛ yafa mun ma impardonnable ne t'i to yen n tɛ yafa n t'a musalakala n t'a la ciden fɛ n t'a la adamaden fɛ n t'a la maanifin fɛ diɲɛ kɔnɔ a ye fɛn min gɛlɛya t'a tulonkɛ la o de y'a ka tawhidiya ye a kelen
shani kala ne killing nte jena e maka fe faraka akoko alkine ko nya haramu ya fula ka fuma hala dano ma dinya ko mo kana fula farala ka jiya kono ya ha ambe kasho abe islamia bi na bi dinya ka kuna koyi akakuna ma dinya ka dide fɛnw bɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ komi a man d'an ye o i b'i yɛrɛ kɛlɛ de k'a gosi k'a k'i dusukun na i bɛ se ka ala sɔrɔ cogo min i bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ cogo min diɲɛ kanu bɛ se ka wuli ani diɲɛ man di o tɛ kelen ye dɛ ka jɛ lankolonbila kɔ ka jɛ zipu kɔ ka jɛ pantalon kɔ ka jɛ fɛn caman kɔ hɛ mun kama i ka alijinɛ sɔrɔ tɛ yan n'i y'a ye hadamaden bɛ jɛ fɛn caman kɔ diɲɛ kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn tɔ tɛ diɲɛ na o jatigɛ bɛ ɲɛna k'an bɛɛ faga walahi ne yɛrɛ mami min sigilen filɛ seere bɛ ne mami la jatigɛ bɛ ne na dugukolo kan ne tɛ se k'a ɲɛfɔ n siranna mun ɲɛ ko nafolo wa la n'i y'a sɔrɔ n'a ma ban k'i to i bɛ ban ka n siranna mun ɲɛ ko cɛ ya o tɛ n ka diɲɛlatigɛ la o tɛ n hakili la ala y'o di a ka samantiya don n'i ma sa ka to a bɛ sa ka to nga hani a ye ɲininka n ka jatigɛ a bɛ ɲininka ko den ya ala ka samantiya don a ka fadlu don n'i ma sa k'i den to walahi i den bɛ sa k'i to don min na ni mɛlɛkɛ mɔtu y'a ɲɛsin ma i wolomuso dalen i den bɛna sigi i disi kan i t'a dɔn den tɛ diɲɛ nafolo in tɛ sanu tɛ i bɛ t'i da kaburu kɔnɔ k'a bɛɛ to dugukolo kan yan fɛn min bɛ to o de ye ala ɲɛda ye kullu man alayya fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram foyi tɛ to ni ala tɛ a tɛ n siranko ɲininkali kɛ ne siranna de ala bɛ ka adamadenw ta cogo min n bɛ n ta don dɔn wa nin dɔgɔkun in na ne ye kabako saya dama ne n ko hali sisan n jali bɛ tigɛ a yɛrɛ ma alahu akibaru kɛmira musow n'a bɛ kunu a ye kunu dɛ n'aw bɛ kunu ka bɔ saya la ka bɔ kiri na ka bɔ ɲinɛ na ka bɔ sunɔgɔ la ka bɔ diɲɛko la n'an m'aw bolo fila bɔ diɲɛ na walahi aw ta ye nimisa ye fi dunuya wal akhira an t'an yɛrɛ nɛgɛ kuma tɛ mɔgɔ ma an natalen tɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ fo ala k'a janna an ɲɛ tɛ fɛn na mɔgɔ bolo k'an bɛ natɔ la fɛn de bɛ maa bolo diɲɛ kɔnɔ min bɛ ala bolo a bɛ jɔn bolo yan ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqi jɔn ta bɛ ban ala ta tɛ ban muso k'a denni wolo k'a da k'i kɔ don a denni na a den fitinin bɛ yen nɔ o kɔrɔbayara dɔɔnin denkɛni su bɛ ka ko kuma min k'u bɛna a kasange ka taa n'a ye den fila in da kasa ka fila bɛ ko ka taa da ba kɛrɛfɛ ka seliw saba la ka t'u bila kaburu kɔnɔ silamɛmuso mun bɛna an waaju tugun n bɛ fɛ k'an ɲininka mun bɛna an da ala la mun bɛna an sa ala ɲɛ cɛ ka mobili ta ka bɔ sikaso ka na musow bila ka bɔ k'a bɛ sira minɛ ka taa bolibaatɔ bɛ ka ɲininkali kɛ ko kiliniki bɛ min a parlen ba bazɛn si la nin bɛ mobili kɔnɔ ko kabako don ka na mobili jɔ hali a ma mobili tile bɔ a la k'a faga i b'a fɔ ya mɛlɛkɛ ni mɔgɔw b'a fɔ ka boli ka don kiliniki kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ min dɔgɔtɔrɔ bɛ min a sɔrɔ ne ka dɔkitɛri de bɔ ko médecin chef filɛ ka don k'i ɲɛsin dɔkitɛri ma dɔkitɛri ko don bloc kɔnɔ ka don k'i da tɔgɔ ka sa yɔrɔ bɛɛ a risque kelen b'a ye mobili ma faga ala muso a tɛ to an ka kunu wa a ye to an k'an bolo bɔ diɲɛ in de kɔnɔ sa mun de bɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur diɲɛ banna halisa muso bɛ filankafoya la diɲɛ banna saya bɛ kana musow ta bilahi bayi k'u to mɔriw ka ala n'i ye muso 100 su walaka bi bayi bɛ taa sɔrɔ 6-7 de b'a tɔ bɛɛ sɛbɛn b'a tila bɛɛ la ni sɛbɛn tɛ min na bɔlɔnɛgɛ sɛbɛn den ma b'u tɛgɛ la i bɛ t'o janaza bɛɛ k'o ba hali tɛ wuli o tigi bɛ na malimatu ka juru de bɛ banbatɔ la a dun sara ni bɔlɔnɛgɛ sɛbɛn den ma ye saya bɛ ka cu cogo min a bɛ ka mɔgɔw bɔsi cogo min a bɛ ka mɔgɔw tufa cogo min ne ma min de siranna cɛ ni muso u bɛ ka sa cogo min cɛ ni muso san 7 o da tɛ don ɲɔgɔn da la a y'a fɔ yɔrɔ bɛɛ k'aw tɛ malo n tɛ kuma fɔ diinɛ in kɔnɔ min bɛ maloya ne ma min de welela janaza la tile kelen de don n'u cɛ kelen sara bi kelen sara o dugusajɛ san 7 o bɛ so kɔnɔ o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ muso an bɛna waaju don jumɛn an bɛna ala yi bɔ don jumɛn ka siran ɲɛ don jumɛn hali sini fadenya ni juguya ni hasi
muso ma wallahi kuma dɔ ne ma taa kɔɲɔ o bɛ kasi de fɔ n bɛ bana tuma dɔ ni tɛ taa waju la n tɛ taa kɔɲɔ ninnu ou bien ni taara n bɛ sigi so kɔnɔ ni bɔra n bɛ kasi fo n bɛ bana i b'a ye de ko adamadenw ma pɛrɛ ala ko kama n'aw ma pɛrɛ ala ko kama a y'aw pɛrɛ saya kama de n'i ye san 1000 kɛ i bɛ t'i da kaburu kɔnɔ den tigɛ wallahi n'i ye san miliyari kɛ diɲɛ kɔnɔ k'i si kɛ hasidiya la k'i si kɛ juguya la k'i si kɛ bɛnsɛnkɔniya la k'i si kɛ kɔrɔfɔli la k'i si kɛ sinaya gɛlɛya ni du kɔnɔna jata karala la ala ne baden a man ja kana jɛnɛ yɛrɛ la limithli hada fa'aqidu Mustafa alayhi salatu wassalam a y'o si kɛ diɲɛ kɔnɔ san ka lahara labɛn ni jɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni tɛ ka saya labɛn dakun t'i la wallahi ni jɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni tɛ ka ala kunbɛnɲɔgɔnya labɛn kun t'i ka ɲɛnamaya la kun t'a la ko silamɛmuso ko tawhidi jɔyɔrɔ a y'a bila vibration na a ye téléphone ninnu bila vibration na alhamdulillah tawhidi jɔyɔrɔ silamɛmuso ka ɲɛnamaya la o tɛ fɛn ye fɛn min dogolen don jɔyɔrɔba don ni ala y'a kanu jɔn wa ala bɛ fɛ jɔn ka balo tawhidi de kɔnɔna na ni n ko bɛ walawalali kɛ ɛri bɛ ban kan da n bɛ don n ka darisu kɔnɔ silamɛmuso fɛn mugan bi yan n'a kora wagati kɔnɔ ni tawhidi yera silamɛmuso ka ɲɛnamaya la ala b'i bila o hukumu de kɔnɔ fɛn mugan bɛ yen ala b'o k'i ye silamɛmuso tawhidi yɔrɔ kuma caman ni ko tawhidi o yɛrɛ tɛ faamu ala kelebaganciya la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ala ko k'a ɲɛbagati k'a tiɲɛbagati k'a dilanbagati ko fa di ala k'a jɔyɔrɔ aw ka ɲɛnamaya la a fɔlɔfɔlɔ mahabbatu lillah ala kanu ni jɔn silamɛmuso n'i kɛra ala fɛ alhamdulillah ka kɛ tawhidi dunke ye i bɛ kɛ ala kanubaga ye n'i kɛra ala kanubaga ye ala b'i kanu n ye nin de fɔ n ko mɔgɔ caman de bɛ wuli ka ala kanu ɲini nka ala ka jɔn kanu ibadur rahman k'i kɛ ala ka jɔn ye ala k'i kanu foyi t'o se mɔgɔ ma tawhidiya kɔ ka kɛ tawhidi dunke ye a zati tawhidi tiɲɛ tiɲɛ n'anbaga tɛ tawhidi min na nɔgɔ t'a la kurutu t'a la ŋanamu t'a la hali fɛn fitinin t'i bolo i ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ala a gɛlɛyara i ko ala a nɔgɔyara i ko ala a kɛra sariti o sariti ye walahi e ko ala k'a ɲɛbaga tɛ k'a tiɲɛbaga tɛ fo ala ala b'i kanu ni ala y'i kanu i bɛ ala kanu wa ala b'i kanu ni Allah subhanahu wa ta'ala y'i kanu a b'i kanu yira sankolo mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛba minnu bɛ ala bolo anw m'a yira ko k'a daminɛ sankolo fɔlɔ la ka taa se sankolo 7 ma ko bolongɔni kelen dayɔrɔ tɛ yen fo k'a sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ jɔlen don o bɛ ka ala bato aw ɲɛ b'o mɛlɛkɛba in na ko ni jɔn kɛra tawhidi dunke ye dɛ ala b'i kanu de ala b'i yira olu la de ko n ye n ka jɔn kanu aw bɛɛ k'a kanu e bɛ dugawu kɛ tugun ko mɛlɛkɛw t'o minɛ e bɛ dugawu kɛ tugun ko ala t'e jaabi ni ala y'i jɔn kanu diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ wa n'i yɛrɛ ye ala kanu diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔ ko fila in ala b'o k'i ye i bɛ ala kanu Allah subhanahu wa ta'ala fana b'i kanu silamɛmuso ni jɔyɔrɔ b'aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ a jɔyɔrɔ t'a kɔnɔ ni fɛn jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ diɲɛ na tawhidi de wa tawhidi tɛ a filanan ikhlasu lillah o ye ka ala kɛ ka baara kɛ ala kama i bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka kɛ ala kosɔn Allahu akbar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin ibe fete ke ka nyama ya kono tiena avec un mugama Allah wa l'islam muso kira tawhid tigi joyo bani ala ba ki ka nyama ya kono ibe fete ke jien kono ite mo ko jeni fe kono mi na be mo la fi jien kono yo ide ni mo ka jeni abela ba ni herake mo we ku ka do yo ba do ya ni nyuma yake mo we ku ka do yo ba do ya Allah ikapo beke ala kama ikapo beke setiri kama wallahi ikapo beke ala nyeda bonya ko wani muso kira tawhidi duke ala be ko bele mi kiye flana ala bi ke ikhlasu tigi feu fe ni yake ike mo je ni ike sa nyini mo fe ni jonyi sa ne bade okuna dali ba ko fe ni jonyi adima kuna dali ba ko fe ni balmo ya adima ko ra ba ko fe ngani ala ya kiye dum est ce kuna dali ba ko fe ala be fe jonka ke ko di duke wa ikhlasu kan ka yanga barola ni ikhlasu yeli ka barala o ba do tuma chama ibe bara ko nga isa le ko fe ala di ka bara be ngani ala di ka bara ba ni ado ko mamba ko musumi fatwa ba ko fe la ya alhamdulillah ni yake ala raki yo wallahi islam musumi yake ala raki ni besa katagoni su kan domi santan shudale amatoli iba fokia toka kasange kada sasa ne ya tabako ya kuna na kwa we shuwe yera bila kwa anyi chiyelo ote flyer John meta kabuku musu abe kwa na kabuku yera kwa ni mo barala to be ta dinga sira bila kono ma be farnya ki bita kabuku musu kaburu kasa musulan kasa de kaburu takbir Allah ay baro ke ala kamasa tawhid samantiya ba aw kan gena ma yalla ni ala ba kawye ni ka tawhid dun ko ikhlasu ni ikhlasu so ale na fate nyede sado ala bi ra jebela asidu waka posanye ni ala mi bangi ala siki bangi o ya ka fadudi nga nami bangi inena mani sado ma be to ko kitakola wa muso ka kaburu de kibinye fidete danyala kuno esibrinye kelen de se ka black nga kaburu be ka de ite danyala kaburu awa do mi ake usira abe ka bara mi ke do la nasa do mi ke do ka afunke kote ako ko ni be bali mo de la kama balalela ako ko misiri dama ni muso kumba ko ansara ka de ben sara ka le ta dado nga ka ya do muso sadu de bida amuso do be no ka ta kala yati me demu ba ka kontila ko ni muso sadu ta ka kala ma akabe sheria mi ma do muso ka shupe sile na wila ina ko salatu khairu min an-nawmi ajole do ka ala de amado yira ke ka diga e fembe la fo shupe na fla muso de sele ala ame yebi na o de kada nyo abe sanu muso e fe no te ye femina misiri nyega ko be o misiri samueli be abe muso be o la o ka donde parce que ante yo anto wa tifo manya muso ya na dundila na to te fo ko la tola o de atu shupe sini ala abla daraja lake adu o de adama de hakila munaba do ala o ke kada kumima parce que kuma chama muso mi be wuli ka shupe sini ke ko yere yaba la do shupe idi yere la jor ko ni yere la ichela so na insage nte bi yere la jor ka wuli ka sini ci ta ni to sa wulu tigi du ko tigi nya ko ka bato o de ato tellement ikhlasu be shupe sini la ala bi ke fen roy sa wallahi bi ke fen roy ko ala ni ko ala bi kumbe kunu ala bi kumbe bi wasini o ala de be aw may ala ka sahaba kira alayhi salatu wassalam ala ka jeme ni sahaba ba kama ma ala ka ba ko mu ku ya o maya aya kena chama ni shufe na sa de wali batte fe fleji ko munu sale munu balole nu to be ka fo munu ramadan
ala ni ka bonya di mali su fɛ na fila de ka joli seli parce que a ikhlasu de ka bon i b'a ye maabaw bɛ kasi sufɛ seli la i bɛ se ka ɛri fila kɛ kasi la jɔn ɲɛ b'i la nka tuma dɔ kasi bɛ na i la k'i to waati la kasi bɛ na i la k'i to jama ɲɛfɛ i tɛ se ka kasi minɛ nka i kelen ni ala bagaji bɛɛ ka bon ka tɛmɛ o kan diɲɛ kɔnɔ a jɔyɔrɔ filanan o ye ikhlasu ye Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ikhlasu d'i ma o y'a sabatiyaba ye n'i kɛra tawhidi tun ye wa o jɔyɔrɔba bɛ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ a sabanan i bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw dɔn i bɛ kɛ nɛɛmaw barikadabaga ye ni silamɛmuso kɛra tawhidi tun ye tawhiditigi dafalen Allah subhanahu wa ta'ala a b'a kɛ dusukun na ni ala ka nɛɛma de fɛn fɛn b'i bolo ni ala ka nɛɛma de wa ma bikum min ni'matin faminallah i b'a dɔn ko ne filɛ nin furu min na k'a bɔra jɔn yɔrɔ hali n'a sɔrɔ lajarabi b'i kan i b'a ko wa i t'a ko parce que i b'a fɔ ko n ta bɔ ami gɛlɛya don nka ala ka nɛɛma tɛ yan sisan ni ala y'i samatiya di e ma muso tɔw sanfɛ ka samatiya d'i ma i sinaw sanfɛ ka samatiya d'i ma i sigiɲɔgɔnw sanfɛ n'i b'a dɔn ko nɛɛma in bɔra ala yɔrɔ i bɛ yaada k'i bɛ kafa est-ce que hali ni fa wulila e bɛ waso maaw la an bɛɛ bɛ mun na so kɔnɔ wasoba kɔ ko adamadenw bɛ ɲinɛ de ko ala bɛ denw yɛlɛma wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nas mɔgɔw bɛ ɲinɛ ko ala bɛ denw yɛlɛma musow y'u jɔ ka waso k'u disi gosi dukɛnɛw na ka kafa ka yaada walahi a dɔw ma tɛmɛ san kelen kan mɛlɛkɛl mawutu donna k'u cɛw n'u minɛ milliardaire filiya bannen olu ye filiya fini bɔ olu bɛ ka yaala balimaw da la k'u bɛ balo cogo di yaada kafa nɛɛma ka waso n'a ye haramu don n'i y'a dɔn ko nɛɛma bɔra ala yɔrɔ walahi i tɛ waso n'a ye musokɔrɔbaw y'u disi gosi an b'olu kalama k'u disi gosi ko ne den bɛ faransi ne den bɛ ameriki ne tɛ siri mɔgɔ la tugun ne bɛ balo bajɛgɛ la n bɛ kunnabulu min dun n muso ɲɔgɔn tɛ se k'a ɲɔgɔn bolo balo bɛ so kɔnɔ ne tɛ siri mɔgɔ la dugukolo kan tuguni walahi ne balo tɛ siri mɔgɔ la dugukolo kan ne tɛ plateau da kun ka yaala tuguni Allah subhanahu wa ta'ala ko k'e de kumana k'i ma ne ala kan mɛlɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye mɛlɛkɛl mawutu ci k'o den dɔw faga den minnu ni miliyari dalen u bɛ k'a ɲɛfɔ u bɛ k'a ɲɛfɔ u kɔnɔ de ka so fa dumuni na u tɛ hami mɛlɛkɛl mawutu donna ka den ni minɛ o den kɛ kɛsu kɔnɔ ka n'a di ba ma ko se bana san kelen ma ban dɛ o ba ye plateau da kun ka don sugu kɔnɔ ka yaala awɔ a bɛ k'a balo cogo ɲɛɲini wa ma bikum min ni'matin faminallah wallahi ni jɔn y'a dɔn ko nɛɛma bɔra ala yɔrɔ i ti yaada i bɛ k'a barikadabaga de la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid ala kan k'a barikadabaga ye a to ye jumɛn a naaninan i bɛ ala ka dɔn ta ni silamɛmuso n'i kɛra tawhidi dunke jɔyɔrɔba min b'i ka ɲɛnamaya la n'o ye tawhidi dunkeya ye ala bɛ kabako min k'i ye i bɛ ala ka dɔn ta mɔgɔ yɛrɛ ka ala bato ka siran ɲɛ i ka muso cɛya de don n ala ka hinɛ de don n ala ka nɛɛma de don n ala ka samatiya de don n ala ka bonya de don i bɛ ala ka dɔn ta wallahi e tɛ don moriso la ko parce que ko den t'e bolo e tɛ don moriso la parce que ko cɛ ye dɔ fara e kan e tɛ kɛ ala ma dɔn jugu ye e bɛ ala ka dɔn ta i b'a ye tuma dɔ ni muso kɛra filankafo i bɛ don ala gasi la ni sira bɛɛ ye silamɛmuso n bɛ n yɛrɛ kun waaju k'aw la da a kana perese ala ma a kana to ka kɔrɔtɔ ala ma wallahi ni jɔn kɔrɔtɔra ala ma i bɛ kɛ jɔn jugu ye ni jɔn kɔrɔtɔra ala ma i bɛ don moriso la ni jɔn kɔrɔtɔra ala ma i bɛ don boliso la ni jɔn kɔrɔtɔra ala ma i b'a fɔ koloni k'o tɛ fɛn kɛ k'a fɔ ko bolu de ma ɲi moriw ni doma u bɛ fa la u bɛ ba la u ka fini don ta de tɛ kelen a bɛɛ mɔgɔ kelen a mori ganani n'a doma kɔgɔlen o bɛɛ ye kelen dɛ mori gananiw ta ye min ye dɔrɔn olu bɛ baden sibaw de don n'a ka kɔlɔsibaw jigiw kana domaw ta olu ta ye fini nɔgɔlen don ye ka mɔgɔw tɔgɔnpe ntɔ u bɛɛ bɛ fa la u bɛɛ bɛ ba la u bɛɛ bɛ baara kelen na n y'o de fɔ n ko walahi maliyamuso aw kan k'aw bolo bɔ bi sabula aw kan k'aw bolo bɔ mɔgɔw bolo
morike yi jo nyebe na komese ma fa ala de mbogani boli e bene de mbogani boli e la hade ate wola ne kasola wallahi ah kabi ya magi musuta nyele anda na ko to alama meta ni ko kumbela musodo andi maniara dambe na ala den ko gela ma yoro nyaba muso nu chamana u mana desa ka do muso la to ni den tu wolo bedo chama be do den kama de nyoko pepe be nyoko na te ala sima bunju be ni bala ha ni na fulo bi bulo nati ala sima tabla kubella ka jenna fulo tiga ko wallahi ni den bi bulo ni den ala sima kun ta de nyala ni be fula ni fute ala sima yere ni ne ni be fula ke de saka ni manya ala ko so ko be kele de saka ni manya e ma saka ni manya e so ke ti ka ala ni la e ti ka ala e na fa be fula ni ke ma ala ni la e ti ala do ya muso o da to ay tamamo no wolo ma iba do kuma do tawhid babula keri joda baba la de do bushi ko tamo so la ma dama mi ne ra wole mami ne ya haramu an tere de ko ndo ala ta da do ni ko aka dingo na gele ako kay ala mi Allahu akbar ni mo ma ala ka dawo tanga avec ibolo kaba ko ibe bali ra la di kaburu kono ba so a ci na kala ko ta de muso na nama ntani tasai otangena bora ntani tasai otangena bora e ba fo kete ta monsula e mu kete ta itina ngata de papi do deni na hakliche don deni mo kai kalewe ala kono dona na ko kan sake o tri kula jole no kima e ko ne tanga mo de ko ala ya no we ki rete ta dona tu ha jaja fana shibana wa mie kaba ko ya kula jole kalo kele ataka asnaka tibitiri ko tara udo na musola doma falemba ayew wo nyimi ko ko seri ka ko ngere ka yo mi to deni sir la ka bi deni sir la ka bi yo mi do ya che kata do ko sola na master sur place dara na ikale jabara ni muso msendo na do ko sola be mu fola kila o test de grossesse de kila ya Allah jo ya sura ko ma ko kila wallahi docteur na ne résultat et droit fatwa afa asara sra de menga sisa mshukuru ya la kafoya est-ce que mo fa ma porto ala ma ah tawhidi joda babe muso kanyana ma la jiya ko wallahi parce que ni kira tawhidi duke be ala ka down tanga di iba tanga ite do ala dashila wa ite ko to ala ma la yakubla la halala ibi taso ba fo Allah subhanahu wa ta'ala ne jena na e ala de kai e te fiko ala yele bla yo ne ni yele ka ato ejume ma'rifatullah abaki be ala do ni join ala do ala kanu ni ala kanu ibe sira ala nye ni sira ala nye ibe ala bato ni ala bato ala be contacter qui na jesisa directif indirect be de do ba wele c'est indirect et ala islami do be do ba daw ko indirect de ne mana fo me do jesisa me nya do ala duma do be yoli la aha ni be do yo ana makalo kana do kede ngaw mami be mbanda o kera ke na ka be do directive ni ngal wala police ba do gardu ba do abe na do abe teme wo joni ka do amado mi me ni se joma tawhidi da fale dusuna ni fui ma atadie ta ala yera zatu don ta ala yera bonya don ta ala yera ka galangeya don ta ala yera ka karama don ta ala yera ka setigiya bonya don wallahi o be kemi don kira tawhidi dunke ne tawhidi sabatira i dusuna ala bo ki islam muso wajo o fe kanyana ma yako ala don jo ala ton jo kanyana ma yako ame to ala don bali ate ame to la ni ko bi ala don bali
Nange ala do ame yo mi ame keya. Nange ala do ame ala jalakia. Nange ala do ame ala kofowa. Nange ala do ame flafara kawa. Parce que ala demando. Ado ejume atakwa kasra ala nye. Ni do ame ala kawudi dunke. Samantia bani bala. Do ma bani bali kanyena mala. Ala ba nyesira nye fieri biskuna. التقوى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. الله يفرم وصياني فمي الله بنا وصياني فمي ولي الله يسرني anybody ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. Ame fu gele amuna alaban chugo na kunche chugo aya ta duma ka da vibration aya ta ka bla silencieux là to abe ko kan nouvelle perturbé oy ala ge sranye anye be fu gele amuna ame da jarabi muna che o ma jongi amita don be beta nini chetala ini bombala nini boantala ita so ni boanke bala wali makansna nu klenki ni dai tamana wali mais nam so kele no ki shinyala ato kumbo boy ala mine ko di kotigima kotigibe ko ni labo ako manja tuguni o ko manja tuguni ay koto ala bolo aka kodi alama aka sa ala nyanda hala ya la jeni gele abamina o kunche chugo o fuori chugo o laba chugo nyuma wodi ala nyasranye wallahi ni den keme bi bolo ka bebe sika dima a kunche chugo na laba ka blanka dima ala nyasranye o wakati sera kele ni kele donc a wala plana o em malay ala be malay dima Allah akbar muso malwa jo baba nganyina mala malwa de na fo yo jo ma fo here al haya'u la ya'ti illa bi khair kamal ya azu di mali gato di duke habe malwa fi di diskuna adoy jume Allah subhanahu wa ta'ala na yin la jarabi chima wato wati bi ta so ayi la be la jarabi ka la jarabi be chima wacha mama ila be ne loa ha nto ala ko mina la jarabi o wala nabilu wannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu إنا بالله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون على يفني فما سنة عليه إيه ولا جابي منا ni Allah subhanahu wa ta'ala ko comme na la jarabi ni tawhidi di bolo la jabi na ona be aso e préparer les do il prépare les do ka kuni ala ta la tigay adoy jume no ya kono tonaye ibe taso je ko iso iji semelo ala tawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira atani kelena ibe taso ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikra tawhidi dunke ala bi ke muso mi ala ko suma kachaya ibe zikuke kachaya atani fulana amena joye al waqt waqti nu ko ne no ko se séminaire nu waqti aka su ibe ta so ibe no bo duko ibe no bo ideuna ibe no bo ichela ibe no bo dula ni ma kira flanka fo ibe se ka ke so ka duchi ibe se ka kachichi ibe se ka jamanachi ibe se ka duchi wallahi ni ka ka hine
diɲɛ ci fila ka fo mais ni muso kɛra tawhidi dunke i b'a ye est ce que ne b'aw ɲininka mun jɔyɔrɔ bɛ den ka ɲɛnama na diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ woloba kan est ce que a bɛ yen woloba jɔyɔrɔ min bɛ den ka ɲɛnamaya la wa n'i kɛra tawhidi dunke ye dɛ ala bɛ sɔn n'i ko den man go ka baba tu ta la den b'i lamɛn ala b'o fadluba k'i ye den b'i lamɛn i bɛ taa sɔrɔ aw k'a lajɛ bani cɛw problème bɛ cɛw ka yɔrɔ la yɔrɔ an bɛɛ bɛ kamanagan na an bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ la n'i bɛ fɛ i cɛ ka k'i fɛ k'i kanu k'i lamɛn a ye kɛ tawhidi dunke ye cɛw ka kan fɛ o jɔyɔrɔ b'an ka ɲɛnamaya la o t'a la dusukun bɛ jɔn bolo kanu ye jɔn ta ye kabila yɔrɔ a ka d'anw ye muso bɛ taa baara kɛ o ko famille bɛɛ b'u kanu u bɛ taa gogoba ɲini ka duden bɛɛ da don a kɔrɔ barika bannen yɛrɛ b'i jɔ dukɛnɛ na dɔw ma ko n'i da lamaga sisan ko n b'i don gogogo la awɔ wa n'a pɛrɛnna fo muso dɔ bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ kɔlɔsi la jɛgɛ nka sisan ala k'o bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ gogogo tɛ aw b'a dɔn mun b'o kɛ yan tawhidi dunke n'i kɛra ala kelebaganciya dunke ye walahi hali mɔgɔ min t'i fɛ i jugu bɛ tila ka k'i fɛ i niw bɛ yɛlɛ juguw bɛ kasi nka don bɛ na dugukolo kan niw bɛ yɛlɛ juguw bɛ yɛlɛ i jugu de bɛ tila ka k'i fɛ wa olu de bɛ tila k'i kɔ kɛlɛ kɛ n'i kɛra tawhidi dunke ye ala bɛ fami karaba ye ala b'i den karaba ye ala b'i cɛ karaba ye ala b'i kanubagaw karaba ye foyi t'a se jɔ ma tawhidi kɔ ala k'an balo ala k'an fata an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an ka kuma kalaba ala ka kɛ la ilaha illallah kuma t'a la ni fatura n'a ye dakhal al janna ɲininkali t'i ma wa jɔn bɛɛ bɛ seereya munafiki tɛ se ka nin fɔ dɛ kɔrɔfɔli kelen tɛ se ka nin fɔ dɛ wallahi nasitigi tɛ se ka nin fɔ kɔnɔnitigi tɛ se ka nin fɔ muso a kɛlen don ka cɛw labato ka ala to yen nin tɛ don i da dɛ ala ka bɔ n'a kan ye ala ka yafa ma ala ka hinɛ na ala k'an sutura ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا عن الحمد لله